DJ Five on the ones and twos. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here from Finland. Playing the hot jams all day long. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here from Finland. Excuse me, Mr. DJ. Hey, check this out, we got a great show. Maayong adlaw ka natong tanan. Ani usab kita sa atong gamayng programa nga naguluhan. Mga sugilanon sa kagahapon. Kini nga sugilanon sa kagahapon, mahitungod kini sa away. Away mahitungod sa politika ug sa eleksyon. So medyo kuan po ni siya. Medyo na-timingan sad nga umaabot ang eleksyon. Bago-bago pagid siguro ni hitabo. Kay one man umaabot ang eleksyon tapos ang nagpadala mahitungod po sa away sa eleksyon. Wala sa takabalo kung adtong miaging eleksyon bagha kini or karong umaabot. Bisag unsa na lang gid ang padala sa atong sulat ni Reno. Kay bisag about sa away sa eleksyon gipadala man gyapon. Atong pagabasahon o atong pagabatbaton o pagasaysayon ang istorya o unsay nahitabo ni ining away mahitungod sa politika. Handumanan. Sa usa ka away. Atong pagasugdan. Damn you! Mayong adlaw, DJ. Gusto na ko ipaambit ang usa ka nahitabo sa among lugar. Madili gyud kalimtan sa among purok. Oy. Unsa man nga purok? Kini may tungod sa eleksyon. Og ang pagkabahin-bahin sa mga silingan tungod sa ilang mga gilabanan nga kandidato. Ay! Kuan gini, tinuod gini nga kuan. Nakahitabo gyud, dili lang kay sa inyong lugar ni. Hinaot nga kini mahimong leksyon sa tanan. Oh. Sa among barangay, duha ka kandidato ang naglansad alang sa pagkamayor. Oy, eleksyon na gani sa mayor ni ay. Ang incumbent nga mayor nga dugay na nga naglingkod ug ang usa ka bag-o nga kandidato nga mao ang unang kagawad sa konseho. Oy, daghan kayo makailan eh. Pero hinoon, luag-luag man ang lugar. Dili ta kasiguro og asa ni nga lugar. Sa pagsugod sa kampanya, DJ, nahimong klaro nga nabahin ang mga tao. So dili ni karon. Adtong niaging tuig siguro ni kay nagsugod naman ang kampanya nila diri oh. Si Dina usa ka hugot nga supporter sa incumbent nga mayor. Kanunay magtin-aw sa iyang suporta pinaagi sa pagbutang og poster og pag-apil sa kampanya. Ay, grabe sulit kini nga supporter di ay. Si Mario usa ka suod niyang silingan. Si Dina ug si Mario managsilingan. Misuporta si Mario sa unang kagawad nga nagsaad og dagkong kausaban alang sa barangay. Oy. Nagsaad ay ning kuan di ay kining bag-o nga kanang bag-o nga mayor nga mudagan pagka mayor kining unang kagawad. Bag-uhon niya ang lugar. Ang barangay nilang Mario.
Pakpakan ka na bayo kung tinuod mong galing. Ang gubot nagsugod sa usa ka buntag nga nagbitbit si Mario og tarpaulin sa unang kagawad ug gibutang kini sa poste nga duol sa balay ni Dina. Ara. Mario, anong diha gyud ka magbutang? Dili ba diha ni atubangan sa akong balay? O tanawaran na suko na si Dina. Kaya nga anong gibutang sa atubangan sa iyang balay ang tarpaulin sa bagong kagawad? Sa unang kagawad? Angay ra nga poster sa among kandidato ang makita diri. Ingon ni Dina nga klaro nga nasuko. Ayaw Mario. Ini bitaw si Mario kay iya sang gasulog-sulogon si Dina. Kabalo na si Mario nga si Dina supporter atong incumbent nga mayor. Nagbutang pong yun og tarpaulin di atbang sa balay pagyud ni Kuan. Ni Dina, tarpaulin sa iyang gilabanan nga kandidato which is katong unang kagawad nga naglansad pagka mayor. Iya man nga, mura magyang gisulog-sulog si Dina. Mitubag si Mario. Nga kalma ra kaayo. Dina, ang poste para sa tanan. Wala kay katungod nga magbuot kung asa mi magkampanya. Oy. Napoy point si Mario, pero naayda kong pero ana Mario. Ayaw Mario. Ayaw pagtamala Mario ha. Tinuod na Mario nga ang poste para sa tanan. Para gina sa tanan ang poste. Nagpuyo diya sa inyong barangay. Pero ang pagbutang nimo og kanang tarpaulin diya sa poste dili ka na insakto. Dili ka na legal. Illegal ka na Mario. Agoy. Wala ka makabalo Mario na ang pagbutang sa poster or mga tarpaulins ba diya sa dagway sa mga kandidato na ay designated nga kanang butanganan. Nagbutang ang kumilik ana o kanang guidelines kung asa ra pwede ibutang ang mga posters o mga tarpaulin. Dili kay bisag asa lang ibutang. Agoy Mario. Mura man kag bag-o pa sa politika. Wala ko'y gilabanan na niya, pero sayop ang gibuhat ni Mario. Sayop sad si Dina nga iyang gikuan, pero naman ko'y gihatag nga guidelines ang Comelec ana nga magbutang taog poster sa atong mga kandidato, tarpaulins, dinani ra sa designated area. Naihatag ang Comelec ana nga designated area para magbutang sa atong mga kuan. Posters o mga tarpaulins o kung sa pabadihang ipamilit nato para sa atong mga kandidato. Tapos naapamangalin ay siya kanang respective nga sizes. Naisakto nga sukod ana. Dili na ingon nga unsa kadako ang ibutang nimo nga poster or tarpaulin ba diha. Bawal na siya sa Comelec. Ay wala gini ma-briefing silang Mario og si Dina ba. Basta lang kay makalaban lang sa ilang mga politiko nga ilang banan. Agoy. Si Dina, nga dili gusto magpaalkansi, misulti. Bisan unsaon nimo Mario, ang inyong kandidato, walay igong kasinatian. Asa man mo moabot ana niya? Sigurado ko nga sa mga saad ra mo taman. Oh. Na personal na sa Dina. Muli gini kapoy sa kanang politika lagi, sa eleksyon lagi, kaya ang manag-amigo, managsilingan, mga kaaway. Delikado. Ulpa gigayo. Sana all na lang gigayo sa kanang mga politiko nga gilabanan sa ilang mga supporters nga kanang diehard bitaw gigayo. Sana all na gigayo. Ang mga supporters mo dayon kay nagpaka buta-bungol na lang dayon. Oh my God. May katawa si Mario og mitubag. Og kamo, dugay na kaayo ang inyong mayor sa posisyon. Apan asa man ang progreso, bisan ang atong kalsada wa paghihapon mahuman hantod karon. Tanawa ra.
Naasay kuan. Naasay point si Mario gamay. Kay nakasinati man gid si Mario nga walay pagbag-o, walay progreso daw kuno. Abisan ang ilang kalsada kuno. Wa pagyapon mahuman hangtod karon. Abi ni mo Mario, kada mga inaanak nga proyekto ay na nila lihokon kung naay bag-o nga budget. Muna tinglihok nila. Tapos kanang umaabot pa bitaw ang eleksyon kanang layo-layo pa ba? Dili ingon nga sugod ng kampanya kay bawal naman na humanon. Bawal na nila humanon kay nagpagawas pa og balaod ang kumilik ana nga bawal na magbuhat og project once nga election period na. So kanang sa mga kuan layo-layo pa ang eleksyon kanang gaplano pa sila ayan na nila lihukon. Tapos kanang naay budget kita dako kay ay kabalo na ka. Dili tanan politiko inana pero agoy noy. Dili na ta magpakabuta-bungol. My God. Sana. Kay sana all na lang kita sa ila. Oh, yeah. Nagkadaghan ang mga tao nga nagtapok samtang nagkadugay ang lalis. Oy. Kulba giganing eleksyon lagi oy. Mga away na naman gid ang mga kuan. Supporters. Tapos kini ra bang mga supporters kay pag abot sa panahon nga nandaog na ilang gilabanan, wala na ra ba mo mailhan? Wala na ra ba gyud mo mailhan dayon sa inyong gilabanan nga mga mayor diha or unsa ba na inyong gilabanan diha nga mga politiko? Dili na dayon mo mailhan. Agoy kamo ra gigiilad ni ana. Si Clara, uy na sa ibag nga karakter. Oh, si Clara usa-usab ka supporter sa incumbent nga mayor. Midapig kang Dina. Oy, duha na sila. Mario, kamo ba? Unsa gid ay inyong problema? Kanunay man mo magreklamo, pero kamo mismo dili gani mutabang sa barangay. Oh, napoy si Clara. Magsigid ako ng reklamo silang Mario, pero silang Mario mismo dili mutabang sa barangay. Siguro nagpaabot lang mo og pabor gikan sa unang kagawad. Oy. Bitaw no. Naapoy ka nang inana. Kana grabe kay makasuporta. Ang supporters lihok yun, patay gid kayo. Lihok para kuan. Naman ito gihulat nga baylo day. Gihulat nga kanang kapalit. Nga og mudaog ang ilang gilabanan nga politiko, mahatagan sila og trabaho. Daghan kay nang inana nga klase nga pagkatao. Mutabang lang para inana ang may tabo. Agoy day. Sana all sa inyo. Daghan kay nang igo ani ba? Ang sitwasyon nagkainit. Si Tomas, Tomas na sa do. Usa sa mga kauban ni Mario, mitubag. Angay siguro kamo ang mangutana sa inyong mayor kung asa gibutang ang pundo sa barangay. Hoy. Kulba. Pila na katuig na siya diha. Pero ang mga proyekto puro ra plano. Agoy. Dili sad nato mabasol ang kanang grupo ni Mario. Kay naman sad sila kanang pruweba. Nadugay nang naglingkod kining daan nga mayor. Tapos wala man sila nakita nga kabag-uhan. Ang mga proyekto kuno puro ra plano. Tapos ang mga kalsada kuno wala pa nahuman. Mo ginay kapoy lagi. Ang lalis miabot sa punto nga ang duha ka grupo magsilumbagay na unta. Ulpa, magsilumbagay na naman. Agoy Mario, ayaw kay mga laki mo. Silang di na ba eh. Apa napugnan kini sa ubang mga silingan nga nagpugong kanila. Paay na lang kay napoy mga silingan o nga kanang nakapugong. Ang mga bata sa lugar ng hilom ug nangutana sa ilang mga ginikanan
kung ano nag-away ang mga tao. Tanawa na. Usagid sa maapektuhan ko nung kanang nay mag-away bitaw nay gubot kay kanang mga bata. Ayaw ninyo ipakita sa mga kabataan o bunsang kanang dili maayong binuhatan kay ila ra ba ginang masunod. Tapos pag abot nga kanang ang inyong bata bitaw mahimo ng labad pagdako. Masuko na din mo kay ambot unsa ning bata Grabe maging kabadlungon. Grabe maging kasalbahis ni bata Pero wala ka kabalo nganong nasalbahis na sila. Nganong nabadlungon na sila, tungod na po na sa ilang nahangad sa inyo, Unang ayaw ninyo ipakita sa mga kabataan ang mga dili maayong binuhatan. Kasabot? Damn you! Bitaw tiwas na to. Sa gabi DJ, mas nainit pa ang sitwasyon. Ang mga poster sa unang kagawad giibot o gilabay, samtang ang mga tarpaulin sa incumbent nga mayor giablihan o gisamad. Ang social media sa barangay napuno sa mga post og mga sumbong nga adunay pagpanlibak ug panginsulto. Ba kay grabe personal na kailang mga away. Lain na kayo. Dili mayong himplo sa mga kabataan. Pagabot sa adlaw sa eleksyon, ang tensyon nagpadayon. Okay. Si Dina ug Mario nagsugat sa polling precinct ug bisan diha naglantugi gihapon. Lantugi. Word of the day, lantugi. Sa wala makasabot sa ning lantugi, ano siya? Laom kani nga inistoryahan sa mga tinigulang. Lantugi means nag-away, diskusyon. Ano siya? Mario, walay makalabaw sa among mayor. Pildihon gihapon ninyo ang among kandidato, ingon ni Dina. Nakasiguro na ginis Dina. Mitubag si Mario. Tanaw na to. Pero bisag kinsa pa ang mudaog, hinaot nga kamo makahinumdum nga dili angay ihalad ang relasyon sa isig kasilingan tungod lang sa politika. Oy, murag si Mario naghinay, murag wala siya kasiguro ha. Murag pildi ang ilawanan. Ano nakaingon man siya Bitaw na ay kuan. Naay kanang managsilingan mga parehirag barangay nga bisan pa og nahuman ang eleksyon. Humana ang eleksyon tapos ang ilang palagdumot wala gyapon human. Agoy. Dili na maayo na inana bay. Damn you! Kuan kaayo ka ng sakit kay na sa buot? Oh my God. Sana all na lang dahil sa mga politiko nga nandaog na ang ilang mga supporters nangag-away. Tapos pag daog sa politiko kay wala na nila na ilhan ang ilang mga supporters. Sana all. Pagkahuman sa eleksyon, napildi ang incumbent nga mayor ug ang unang kagawad napili isip bagong mayor. Hoy! Pakpakan mi. Nakadaog ang unang kagawad. Napili si Dina. Apan bisan pa nga humana ang eleksyon, ang relasyon sa mga silingan naglisod og balik. Tanawa ra. Unang gingon. Si Dina ug Mario dili na magtagbo og istorya. Ug ang ubang mga silingan naglikay-likay sa usag-usa. Naguba ang ilang kuan, ang ilang barangay. Delikado. DJ, kini nga sugilanon magpahinumdum kanato nga ang politika mag-ilis-ilis ra. Apan ang atong pagkasilingan magpabilin. Angay natong unahon ang respeto ug kalinaw sa barangay. Kay mao kini ang tinuod nga pundasyon sa usa ka magmalampuson nga komunidad. Salamat sa pagbasa sa akong sugilanon. Ang nagpadala sa sulat, Rina. So wala gibutang diri ni ko ni Rina kung asa ni nga lugar. Kay kuan madlok sa siya nga may bawaan. Pero ako lang makaistorya ni no.
Dako kay nga problema gyud. About sa kanang og musampit ta gani ta sa kanang eleksyon sa politika, dako kay nga problema. Kay hantod karon, daghan pa kaayo ang mga butante nga nagpabilin nga walay igong kahibalo may tungod sa politika o sa eleksyon. Nga ang ilang nahibawan nga once mulaban sila ana maura laban lang itahantod sa kakuan bisan og sayop na ang ilang gilabanan, laban lang gyapon. Kay lagi mao na gilabanan sa ilang mga inahan, mga ilang mga ninunuan. Sayop na. Para nako ha. In my own opinion, sayop kayo na, dako kay na nga sayop. Dapat karon manggod unta ang mga botante wais na. Ayaw mo butar sa tao tungod kay kana inyong amigo, kana inyong kaila, bubutar na dahil mo. Sayop na, sayop na. Ayaw mong pailad na mga inana. Kundili butar mo tungod kay kana nga tao kanang gidagan pagka mayor ba diya or unsa bay gidaganan ana, butarin na ninyo kay nagtuo mo nga kana siya na ay kapasidad para anang posisyon na. Ayaw magbutar kay tungod kay amigo na ninyo siya, kailan ninyo siya. Mabaw ra kay na nga kuan nga rason para inyong butaran. Ang tinuod nga eleksyon, mo gani na nga gitawag na nga eleksyon para magpili mo. Magpili mo og insaktong kandidato para ana nga posisyon. Ayaw mo pagpakabiling buta, bungol ug walay hinanawan about mahitungod sa eleksyon, mahitungod sa politika. Gilaban ko ani kay tungod kay kuan kanang kaila mo gud mi ani kana magtagbo mi kay mamansin gid siya perminti sa kuha. Umaayo kini siya ka tawo sa kuha. O tinood na siya. Maayo kay na siya ka tawo para sa imuha. Pero maayo ba na siya nga tao para sa pagserbisyo sa inyong lungsod o sa inyong barangay? Kay wala ka na siya gidagan sa posisyon para lang mo serbisyo sa usa lang ka tao. Nagpapili ka na siya sa posisyon para mo serbisyo sa lugar, dili kay sa isa lang ka tao. Mao gani na nga gitawag na siya nga public service. Kay tungod kay mo serbisyo siya sa usa lang ka sa inyong barangay or sa inyong lugar, sa inyong lungsod. Di ba? Ang uban mong god gibutar ko ani niya kay maayo kaning tao sa ako sa imo ara. Ibutan ta lang sa mga tao maayo kay na siya nga kuan. Pero naabay kabaguhan nga nahitabo sa barangay, sa lungsod o sa unsa pang lugar na diha. Di ba? Tapos katong gibuhat ni Mario og ni Dina nga panaglalis. Dili gito siya malikayan pero ang inyong gibuhat gyud Mario sa sulat pa nga gipadala ni Dina, sayop gito ang imong gibuhat. Bisag asa lang ka nabutang og poster, tarpaulin, bawal lagi na siya. Naagyoy gisugo ang kumilik anak nga bawal bisag asa magbutang og posters og tarpaulin. Naa na siya designated nga area nga didto magbutang sa mga campaign posters og mga tarpaulin. Tapos dili dako kaayo, naay respective nga sizes. Naay sukod nga dapat sundon ana ang pagbutangan ng kanang kuan anang poster or tarpaulin. So advice lang nako sa mga butante, labi na kay umaabot karon ng eleksyon. Magpakawais kita sa pagpili sa kandidato. Ayaw butari ang kandidato tungod kay kaila kana nimo. Butari ang kandidato tungod kay kabalo ka nga kaya niya mo serbisyo sa inyong barangay o sa inyong lungsod. Ayaw na mo pagpailad anang maglamano-lamano kada magkita mo. Ayaw na mo pagpailad anang mag-anti-anti, mag-angkol-angkol, maglulululol, lula, nanay, tatay. Luma na siya nga diskarte. Ayaw mo pailad na. Tanaw ang ilang background.
kung unsa siya nga klase nga tao, kung naa ba siya kapasidad nga mo dala o mo govern sa inyong barangay o sa inyong lungsod, sa inyong lugar ba kaliya. Tapos, naay mga kandidato nga muhatag og kwarta paliton ang inyong mga boto. Mao nay sakit karon sa atong eleksyon. Ay ang atong mga boto mapalit na lamang sa 1,000. Tapos pagkaabot nga gidaog tong nakapalit sa inyong boto, unya dayon walay nabuhat nga kalambuan sa inyong lugar, mureklamo na dayon kamo. Nga unsa ba ni nga mayor, unsa ba ni nga kapitan, unsa ba ni nga kagawad, wala may nabuhat nga kabaguhan sa atong lugar. Akong isulti sa inyo ha. Once nga mobot na siya nga panahon, kamo nga mga butante, kamo nga mga lumulupyo ana nga lugar, wala na mo'y karapatan nga mo reklamo. Kay ngano? Kay ang inyong pagbutar adto nga tao gibayran na mo sa 1,000. So wala na mo'y right nga mo reklamo og unsaon o giunsa niya pagdala ang inyong lugar. Kay human naman mo gibayran. Mauna nga karong umaabot nga eleksyon, piliun ta ang sakto nga kandidato katong naay kapasidad nga mudumala o mudala sa atong barangay o sa atong lugar diha. Daghan kayong salamat. Osbon ko sa pagingon. Magpakabuhi kita ni inang kalibutan nga puno sa gugma. Inumanan sa atong mga hinigugma, hilabi na ang atong pamilya. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanako karong adlaw. DJ 5 on the ones and twos. This is your man on the mix, DJ Dream Gals, all the way here from Finland. Playing the hot jams.